чемпион 2019 зад. Ура задам. Не рали кади чи гу гу мора ондошона гуш кадаги. Хай тугрия қати бас сер агар розӣ боша ва тил мекунем ака я бор дигар. Аки бубрад бадик. Мара бубра. Бас мекини репа. Ты бриди 1000 сум. Бойдоди репа бас мекини. Ты сивана парундаги я батлер со. Шумо мара гуфта будем бия трав паруне. Нами гам зада то қаралик зура батулда. برای برآوردن موی سرغوز کردن ریش خود یا اینکه شما سفیدچای پوستی بدن دارید یا اینکه دیگر بیماری پوستی بدن دارید یا اینکه شما خراب هستید میخواهید فربه شوید یا اینکه شما فربه هستید میخواهید خراب شوید یا اینکه قد شما پس است میخواهید قد خود را بلند کنید یا اینکه دیگر بیماری دارید پس همه این مشکل ها راه حل خود را یافتن با محصولات های صاف سودا دستافکا در شهر مسکو و سنت پترزبورگ مدت 24 ساعت برای دیگر دولت ها باشد دستافکا 3 روز می باشد از نام کانال ما گپ زنید با شما تخفیف کرده می شود. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи суҳбате ва имрӯз суҳбати мо да меҳмонаи Далершо, чанд карата чемпиони мушоираӣ? 5. Ва биё темаи чемпионита чӣ мегӯем? Ти чӣ ба мегӯӣ ма чемпион фақат дар мушоира чемпион шудай ва мегӯӣ ма чемпион? Ма дар чи ака ассалому алейкум дар хатлон иштирок карда будам. Ҷои аввал гуфтам ки клипаё мисол бо сум буд, клипи сум буд. Лига чӣ буд? Хатлон буд ку? Кай сол чанд? 18. 17 да десантура чемпион шуд. Баъд 18 да. 18 ташкил карда буд? 18 ташкил карда буд. Аз я 94 барои канали Хича. Баъдам хе ташкил кард, якум қати Эдвард биромадам. Эдварда задам. Чемпион 2019 задӣ? Ура задам. Баъд диюм Касперон буд, Касперон задам. Баъд полуфинал биромадам қати Тиран. Аму айклани хидмат. Орион Тиран. Вай мара додак батла. Биромадем я раунди хондем. Бурдима бурдиташи. Хеле кадем гуфт ки карочи Далершо ра метум мегзара. Баъд ма финал биромадам. Дар полуфинали ӯ пара реслай қати кадоми буд. Баъд аз я 94 гуфта буд ку репа бас мекунем хеле. Ба батлат мени чи? Баъд гуфт ки карочи гӯш ки накард финалша гуфт ки 100% Далершо чемпион буд ҷа. Ты чемпион. Мора сумона надод клипа накард гуфт ти чемпион. Вай просто айга па гуфт ки чтоб ты шикоят накунӣ, ты чемпион нести. То финала назани ҷо якума нагирӣ, ты чемпион нести. Финалиста дар чи задаги мушоира дар дубор задаги. Причём тут батл мушоира? Хай батл дале бурмиша. Тамом. Баъд визу фун дода ке. Я визу фун. Хабиё қатир ислай батл ки чемпиони то робиё титули чемпиони хатлон 2018 мекунем. Кад метон задан чемпион мешем, баъд мегем ки чемпион мешем ё не. Ташкилиш мекунӣ? Мекунемш ташкил. Кам нест. Худ шахтон бигирем. Тамом. Ам ташкил куниш танима. Худ шахтон бигирем? Ма ҷора туғрӣ мекунам. Полностью. Ма ҷора ҳал мекунам. Худ шахтон бигирем. Оли акай Саиди батл мондаги қатиам бади камра гузаронӣ бад хай. Я просто нашод чӣ гуфтам ки чӣ фоида, яъне худ шахтон. Слай бародарай хай мекунем. Охи барои чемпион шидан. Тамом хай. Бо нашод фристайлер сол. И сол агар ки Раймон хеле талантша нишон намедод, ту автоматически фристайлер сол. Барои ма дубор чемпион шидам. Хит кадам, но иҷада гап да вай ки ты бой додагӣ. Барои чӣ бой додагӣ? Не, барои чӣ фавик прямои фристайлер сол шуд, барои ки ягон бор бой навода буд. Хит кадӣ? А ту Раймон бой додагӣ барои ҳамон ҳози ҳар тоне номинация да. Барои ки чтобы интихоб кунем, мухлис интихоб кардан наметона, барои ки фристайлер сола, так? Ё ки мухлис хат кунем бош. Лучше я фристайл мекунем. Лучше я фристайл мекунем, ташкил, максимум ним соат вақтора мегира. Медонӣ ки ним соат мо фристайл мезанем. Ним соат, 15 минут ва 15 минут. В общем, 1 минут мемонӣ 3 минут ку. Я минус ту я минусу хеле 5 та минус ту 5 та минусу мешавад. Тамом. Ҳар я минус определённый тема дорад. Чанд судя места? 3 та. Киу ки? Ози судё акай лиро меорам, барои ки фристайл хубай, акай слима меорам, фристайл хубай буда, фристайл ки хуб. Хал фикр мекунем. Барои ки да ака да фристайл хуба. Барои ки ака бахтира чун биёрем бу. Май сол ду бор чемпион шидам, я бор бой додам. Вот. Ва я бор шид, я бор бой дод. Ма да бой додаги, ма да бой дод. Миничит из-за этого. Барои мо барои фристайл сол биё як та. Майли ма да фар надорам мекунем. Фақат қай бародарам ҷамъ мондест. Хеле бигирем то репито, чида ҳама бародаротан.
хай басш ки бихои нахои қатъи ҳамаш мебарои батл бихои туғри ака мекунем чӣ бане тамом кай мешава ина мимо байнои декабр да тамом хай ки қатъи баъди қатъи чӣ гапай чӣ ба имна қатъи батл мекунӣ ӯ худаш ҳам хеле бояд қатъи фавик мекард фавик авизов дод фавик гуфт ки намекунам чӣ ба фавик давизов дод мега намефурам охи фавик фавик намефурам яке бубрад бадик мара бубрад бас мекунӣ репа ак хайс чия ӯ сағрача мезуране ки ҳаёташо намебирава не бас хай шарт мекунӣ не бас мекунӣ шарт мекунӣ чӣ хел шарт ина мегӯяд ки баъди гурад шарт мекунӣ хайна майли баъд бой додӣ чи бас мекунӣ репа не баъд чӣ ша ма шартма мея ки окей ту шарта мегӯ агар ма табриди намиқадар сум майли о ма бас шарт мея ки 1000 сомон ба худо биёр тамом ина агар баъди табриди 1000 сомон меша не ки бе судя мегам агар не тамом не абе судя мемонем ака судя монем агар мо ам победителя муайян кардан судё ами судё муайян кардан табриди 1000 сом бой додӣ репа бас мекунӣ о баъд дигда тамом акай саид карочи ӯ бояд карочи мекардем шарт карда будем ҳардумон ки иқачи ма мемонем иқасум тумон мақсад каси бридамаша гира ӯ пул наёфта баъд акай саид гуфт биёмад чӣ мекунем ба кала мегирем ша мегзаронем ҳар рӯзи шидем тура гуфтан ки ту бепул дуромадай батли Шон Райдер не пул қай дуромадаем руха нагу меган ба худо қасам манам меган не қатъи фавики лонли будем ай қирған ома будем кисум шаду не сум доштам худам дар картам сум доштам омем ҳамаи ҷора ба гирда ба мошини лонли то хурдем бояд ай карта сум мегирем ҳамаи банкоматҳои сафина ягончи надодиста буд хай мезанам намета нао фаҳмидам ки ман картама нао гирифтам коди шалиш шида картаро нао мегири бо пинкоди шалиш мешава ку амун номеро қатъи мегириву дигар аймаро намо ҷои штрихкота чия намо ҷа шакидагия намешава гирифта картама гуфт ята нао биги нао гирифтум ки пинкоди шалиш картаро алиш ки пинкоди шалиш мешава ан омад амун дидум ки пинкоди хеле бад задум сума гирифтем рафтем ма пул қайдромам фавик бепул дромам баро ки биаҷи мега ки руша сиё мекунам не дида будам видеоша гуфтум шавад ки видео азош давдарид ка гуфтум сум қайдромам хема ӯро гирифтем дар репнюс провардем медонам охма дидум ша нашуд ралик чӣ гуфтанӣ мисол агар ту айтани ралик мебудӣ намиқадар мерафтӣ рейс датмин мешид бо мерафтӣ дар оҷо мошин чапа мешид чӣ кор мекардӣ безе ба худо не чӣ кор мекардӣ 100,000 сомон дига мекаси синат бутад ягон сумеш бите якаснат не барое ки иштибоҳози агар ҳамин ситуатсия дар якум батл мешид нове ки набромад соз тайёр набуд ку агар ки дар ҳамон мешид ба фикри ма ягон чи требуад не рали кади чӣ гуфт гуфт мо раундоишона гӯш кардагӣ нашуд медонем ки ман медонам ки Шон тайёр буд короче ҳам гуфтан қатъи синат гапошон принцип кирам райдерам гуфтае ки мақсад ман фристайл мекунам райдера гуфтае ки ман фристайл мекунам тарам фристайл ки райдер медонам ки вай кияй барои ҳаму райдер гуфтае ки рисковать не надо ина кайс натана бихида шид ки аю гап чапи мардум да ки мисол мега Шон фристайл карди хеле кард аю да тез видеоша меброварду хуб ина ранги шумо батлери сола чошта пагаш намебровардем ку ох мо опити хидмон и кора кардем аввал хеле будем ку 10 рӯз 15 рӯз меқабдемш баъдем ки кайс натам хеле мекард зур мешид ба худо той чинана чиша тралеша партов 100,000 гирифт миллион мегирифт свободна охи мақсад мегирифти якайс на тоғриба не ки хатоги байни ардашон шид ӯ гуфт ки ягон ҷои райдер гуфт ягон ҷои чӣ мара набарен ки ма мепартом видеора мепартом ура қарш кард не охи як тараф бу ай ду тараф но иҷода як гапи дигае ки спонсора пеша соглашение додан хайна забонияи хатияи пеша соглашение додан любой хел условия мемонӣ не ки баъд гуфтагиам ку хай гуфтагиам тамом ваё риоя мекунанд
Тамом хучон гуфтан ки ҳамун як ҷоша ки астанавӣ чида будай барои мошин омадиян ки биги мошин табиги ҳамуҷаша гуфта мошин лонли хайна бо бачако хучон ҳамуҷа гуфт мошини ки лонли рафт мошинша гирифт не ки охи трейлериш дар ҳамҷа шуда чӣ мек дая барнома чия пешакия короче ҳамхелишда мемондакиш деона мешидака ами чаналҳои партофташ зур мешид в общем зуриш ҳамон вақте мешава ки шон максимально хича нишон мета хелида монанди шон груша буду просто ки райдерам ва фикрам кам карда ранги пештара сахт накард не вақто ҳамун сис чиши сис баромад кард уқайне кайф накин короче райдерда хай охи ая тараф кайф карде ада тараф не шон безеб хон баромад короче фристайл задам намо одамои ки пиштишон абдан раликом абуд акай маъруф мариом абуд ама кайфалон шид деки хай мепартофташ туғри буд миллион да пишти сараш буд хай на батли ралик би миллион мегирад точно не намегира айвон чи ба айвон вообще намегира видео шади ралик қати акай мирзо чақ 100,000 да рӯз хай ҳо мб намегира хай ралик вот батл значит мегира не мегира мида 3 моҳ да мегира 1 миллион намегира мегира ба канали шумо партиянаш намегира мегира подписчик дору мегира бовар ки мегира биёиш дан шаҳр мекунем ака неиша шаҳр намекунем мегирим 6 ба 1 мегирим не 6 ба 1 охи 6 ба 1 ҷонону навик мегирим боз бигем барои чи 6 ба 1 нагирифт качестваш мезеб буд может из-за этого нек ҷонон качестваш зур буд не ки 6 ба 1 качестваш ганда безебад ҳам овоза намефаҳмӣ тамошо кардем батват ман будум ҳамашда будум ҳам ҷонон набудем ячи мухлиси батлем ман на ҷона тамошо кардем на 6 ба 1 тамошо кардем на карлион рекла карлион реклдам будум ба гуфти ралик мезанаю мб ралик барои чи ралик чи ба ҳам фикри ма иҷашта чота мо фикромон як бро не барои ки ами лирик нами ғамзада то қаралик зурай батулда рекл чи рекл да зурай ралик ки ралик амо батл хати карлиона зур карда ана унҷа ма қоил шидам ки зур чи мехонам чи дора харизма дора деона аяма ушқи хондам нагирифтам нишон азёд дадам молодец мб барои чи бой мета мб ягон бор бой навдаге ба версия худаш мбира тексош гулакия яка да инами дисош нагӯш карди диси кибри охирали мб гапош гулакия чун бо катастроф калимаи русиро нодуруст талаффуз кардан саволеш намедона чия немедунам просто айру барои қофияро чӣ кардан гирда атроф оҷа катастроф лекин минусоша чиз тайёр кардия мумкин зур кун зур баромад кун мб чиз минусш девона буд зур нахонда минусш девона буд минус шароик минус шароик ака ту бади хати ягон касига батл кардани ҳасти охира батл монимо куже хати реслая хати ким раймо фристайлер ман ҳам фристайлерам да фристайлери неки чота фристайлот охир вақт бемаънӣ бачи дестаboяд я мисра ай где-то 10-12 калима иборат боша ай ту 4-5 калима ай барои акам авҷа баромад кунӣ тамошоам абдум амрӯз бо фристайла пешаки тайёрӣ мебинӣ медрои не мақсад фристайла машқ мекунам бачаҳои дем фристайла пешаки тайёрӣ мебинанд агар кадом фристайлашон тайёрӣ дагия мебиранд мисол дар хона местум тема оина мегум дар бораи оина мехонам бо ягон тема ай сари худам мемонам ана худ танава гарм мекунам баъд миём ана уҷа ма уҷа тамошо омадам яки раймон гуфт ки ман иштирок мекунам ту хаймара мекунам дикаса маслиҳат кунем ки ман ай пара мезанам таю пара автун гирифтум раймон кира чи мегӯй нави ки сиван нави кори хуб кард ки қади сиван батл буромадиса баъди 6 ба 1 қади сиван
яъне стат сиванаш шашба як аз зиёд боло буд ки қад сиван бадиу яъне сиванош зура ку не планкаша бардошт 6 кас бо як кас мумкин барои чӣ киста боша просмотр калиста боша просмотрои сиван девонай ку дар канали авлод медиа о яки давҷан зур мешава не не последний видео хай сумш метавонам ха не хай барои сум ту тайёрӣ барои сумам хеле коро кунӣ карьерада агар сум боша қати любой касбат яъне ту миллион қариб 2 миллион просмотр як клипит дора 1 миллион 300 000 просмотр як клипит я таҷгаш қариб 500 000 просмотр дора mp3 дар каналат мепартои 200 150 000 просмотр мегира барои ки батл уже и батл бениҳоят зарар дора сиван да хай кори хчай не ма просто ма зихм га не ман наме агар сиван любой корам кина ку это не его стихия ва наме кадам да вай конкретни ҷоша ёфта буде вай мейнстрим бромади сабуд ина карлёна бин трап уже бромаде се майда карлёна сиван зур майда рафтеста не ки ями сиванам ами хотя может хай бади батли навик накина дига батл гапш надору ба фикрам карлёна батл намекина дига карлён уже хит кадаги чиз дура даже ҳозир карлён як минуташа меяки видео ответ мета барнома дора ко анам зарарш дора ура барои чиаш мекард ба фикрам минутош ва минутиш намераси ин ами недавно я видео кард ки уна видеош канал уже 10 000 просмотр 14 000 дора девонаши хай агар намекадамеши ам трекош бас шуда нами трек валерианкаш ку максимум ай нам пуф ба фикрам бади валериан бояд пешай валерианка мебровардеш бади валериан най бадай вақт дом чи нам пуф зура но треки валерианкаша гӯш кардӣ ака сравнивачон ки хай туғрия буда ҳама ранги та любой чия дар канал партофтесаки минутот дошама бачако кадом мехоҳад батли карлён рейкла тамошо кунад дар иҷо нест дар канали далершо аст инамҷа дар канали далершо биҷиқен дар ми аломати хитоб меброя партисатсия кунед ва дар охири видеора мондагии канали далершо мау бастер мондагии канали вахта девна ай бастер наёфтам эҳтиром будам бастер надора канал надора дора ай таҷру леса ба фикрам ку не воз дора ss бастер барои чӣ ман деми визиф барои ответи шумо барои ҳар чӣ мегӯем ку барои гуфт ки дар канали тёпа видеои ответ партом нитой барои канали хидмат сохтам ки ҳар кас ҳар чӣ бигӯяд ответиш битам деми ма дар визиф додагия деми ти да не ба фикрам big дар визиф додагия десантура дабу фавик дабу ба фикрам турам барои мара дар инстаграм инависта деми визиф дода отмет кад када буд да чӣ вай ҳамун як рӯз савол ҷавоб кардам тара када буд отмети сайд мамонда ка онҷа садбор сайд не профил ҳоганез значит демирам кад деми батл намекунӣ деми қати не чӣ ба вай ба фикр накунӣ дастҳои неста яка хай ёша бача не ки молодец ба ёшиши қадар бромад нав барнома ёша дагирем че барнома ята барнома кардагием ку шон карочи хоил кардагием мондагием ку охи ту дар кӯдакӣ хеле қоил накарда будӣ ман дар кӯдак якум батмонда қоил причём қоил шон кардагием вес халқа ма дар бораи гап задан не баром карлеончам халқа гуфтесам халқ во судя будам ҷода хайна лонли меар салом кардеш кин видеоро нига лонли қати брачкай лонли якум батлум буд якум раунд нахондум хайра дастгирӣ кардем ма якум раунд нахондум дим раунд амара дастгирӣ кард не лонли медони як плюс дорам ами плюси лонли да кайф мекунам кадои махмуд шавамро дастгирӣ мекунам брачкашай брачкашай ами кадомеш махмуд шава мегаам амора дастгирӣ мекунам қадар плюс дора бояд мухлис ҳами хеле шавам не ки реп единствен реперам хеле да не ки ина ма якум батлум да қоил кам хела будам хай метро тариф накунем дар дурни батл мегам бридам баъд меравад ду рӯз пас комментора мехонам меган далершо брид мегӯ ма бой навудам шумо гуфтем ба дурни батл дара мегам ма бридам дар дурни батл ма бридам ма бой додам хайра давҷа чӣ ба ки хеле кади савол
барои чӣ чӣ ба имина ҳамҷода қоил шидиву баъдаш рафти қоил нашидӣ не акав ҳозир бугӯ ки баъд авҷа тамошо кардам ӯ хеле бад яъне ӯ дурунда судё ӯ чизера ки да камера ӯ хеле тамошо накарда бахудо ака медонӣ чӣ хеле шид хеле баромад кем поли буд кардем уже ма фикри хирсандида будам ки ёзи ма чӣ хеле хирсандӣ кунам уже ма бридам фави кайпишмай хеле ягон гапш нагӯ уже бридиш гуфт ягон гапш нагӯ гуфт ягон хаб кард харобе уже бридиш та истодум яки абада гирифт бастер гуфт ама иша нигоҳ кард иша нигоҳ кард дуюм судё гирифт бастер гуфт дигар нахали кайфалон 3-0 бой додӣ се кас дар намун дод голоса бад ту медони разгром ном дора чиза медони дар футбол дар футбол разгром мегӯянд сухой ака аки сухой нулевой як 0-0 вақте ки сета гол зиёд мешавад вай разгром ном дора ака уша намедонам разница се чӣ баъд ҳамун хелкадаи иши шоирон дигар гуфтум туғри айхай ма бой додам гуфтӣ табрикш кардам гуфтум гап нестай берун омадем ҳама гуфт ки биём яъне ту фикри хитан надори фикри шахсӣ тамам гуфтан ту бриди рафти видео кардӣ не ни то меши дадурин батл гуфта берун омадем акай хисрав қатиштем акай хисрав абада қатиштем гуфт ба худо ма хиёлам ки ма гуфтум вай 3-0 бой натия ма голос ма даву додам да судя дигар гуфтум ака дата мета ки ма голос дата додам бо да судя дигар яқин ма омада баъд барои ҳам қадар дар финал гуфтум аз 3 голос дигар якум голос намед бачи бак да ҳама ҷо гуфтӣ ки матра типа пад судит кардам диққати судиҳо шишти уна гуфтанат фикрушуна шумо мара гуфта будем биё чура пароне ма инакда шӯхид мекунем ту серёз қабул мекунем вообще шӯхӣ намекунем ма хати серёз акай саидам дар наму барномаи гап мега ку мегал нигоҳ ки десант кира дар финал меброрани кира бо бахи десант далершора мега вай омад мара гуфт ки иқай ки ҷая значит саид ай пеши худаш чизе бига асос надошта боша ва ту мегӯи типа матра падсудид кардам ҳамун ҷада видео карда бахи кам ана бахи ҷая дигар темаай ма пурсидам элона ма пурсидам ки бахи гинам хел мегам ман хеле гап нагуфтам вайора мегам простам хеле гуфтам ге палбон бой метен ина хекое палбон бой мегум ке чо мекин мера бой метина хеле на гапа ма гуфтам у калима у шарои кардам да элон гуфтам бача чи гапа хеле мегам бача мушка мегам простам хе гуфтам ма дига кор намегирам чизо да ҷай хеле боша яъне хеле аҷа тема бой бити тамом мо виноватем бобри ҳама ништяга намедонам карочи ма бой надодам ака судё гуфтам бой додӣ судё гуфтане берун айбатл гуфтане чӣ хе берун айбатл охун абада чӣ гуфт о гуфт ту бриди овоз шуда ки дод гуфт ма хиёл кардам иҷа айби май ма дар инҷа судё да ягон худуш судятра гуфт ки ма хиёл кардам ма ягон гап нафтам ку причём ту матра падсудид кардан ҷай наи хеле гапай ки ама мара меган ки ту далешора падсудид кардӣ ма бояд травна вақти десантра падсудид мекардам хай туғрия қати бастер агар розӣ боша батл мекунем ака я бор дигар қати бастер ту батл кани мейлн батл кани мейлн куҷо батл мекунем охи мейлн хеле бигирем натури бой дод охи барои ай пешан гапоша нафаҳмидем ай да видео хеле гапоша канда фасш мегира мейлн бой дода буд ва мейлн агар ба фикр мейлн айтмайда барои аму яке аз ёши буданашне ки турам пири сағира ма як сол калон вай мейлн як сол хела ма 2000 вай 2001 ту уже дасваги рагардон шуда будӣ ма наҳмоҳагим дака хайна ту наҳмоҳа ту як солада уже салтозани ёд гирифта будӣ мейл нав таваллиши ака представит ка вая бача буд ман ам қаду симе доштам тез калон шида барои ҳами хиёл мекунӣ дар батн охилия гуфтум иҷа дӯстдорӣ мекунӣ баъд чӣ ба ами тра ман нафаҳмидам ё иҷа айби та айби ҷуръат нест чӣ ба вешна дар батл ягон ҷуръат против броя падвадитат мекунанд чӣ хел ҷурам ака охуна мо дӯстову рафиқое ки қатиш мешинӣ и уже дига касонаи хеле нест фақат қати таям хеле чӣ ба қати делай ки там хеле кадагӣ барои аму ту сива напарундагия батлевсо
چی پروندیش؟ چی پروندیش؟ تو چی سیوان پروندی؟ مولیم حیران شدم. اونجا ده ها؟ کاراشی چی شده بود؟ چرز ناز پروندیش ها؟ کوه. سریع یافتی تمام. ناز لونلی. یا هم کسی اردام داده بود. با خدا قسم نیا. قطعی چی میشه؟ تا فرمولا کار میکنم چین. بعد اینجا جواب میدادم میگفتم برای تئوری طبیعی. اینی. با خدا جای کار تئوری میگفتن چی که برای تئوری طبیعی. بعد قد دلای کیرا امکارا بریده بودم. تو امکارا بریده؟ روزی توی فاویک بوده که. کیورا بریده امکا؟ امکارا بریدم. سیوانا بریدم. سیوان. دلای بریدم. دلای اساس خیر. دلای کنشان سو فینالیستی باتل سولدا زور. دلای ادوارد. بکیرا. فاویک بریدگی نیچه کیگی خد فاویک. دسانتور را کد نیچه دبور. بیگ قطعی نیچه. کایم خد بیگ قاتل کدی. بیگ قطعی نیچه کدی. لیگه دا. کد دودار بیگ باتل نکیگی. کیا دودار؟ دودارشم داون باتل بود. نه. کاش ماد چامپا باید دوره یا بود پامیدو میسو میکنی یا ریتینگی چنده؟ یا تو کاش مورا یا اینجا همشا یکم کی را از آبدمه پیش مکتب تو نخل نکنی نه فهمیدم بخابین الوین نگاتیو ماکس بعد قطفا بیگ نیچه شده ماکسی 9 کیلومتری اورا بریدم بعد کی نیچه فاویک نیچه نوایون آیوم بود شما را پاوید از داده نوایون بعد ماکس نواداش تا بردگی بعد کی کریپی بیگ قطعی نیچه و دسان قطعی نیچه با باتلری جا رفتیم ادوارد ازم کاسپرون ازم تیرانا خیز اگه حساب نمیکنیم ایوره حساب نمیکنیم 8 یوزی برولی 8 یوزی با کی را ازد باتلری سولدا زور نزدار سرک میلن نزدارگی میلن امکا سیوان 11 شدی بشه 11 با کی را ازم ای سال 3 نفر دیگر 14 ریتینگ 14 که خیلی شپ و شپ کردن اومدگی و امی 14 که گده تا 7 کسش تیجلویسوی حضیرانه خیلی قطعا خیلی پراجنی دارم خیلی اختون بدونه این چی وای بردیم وای پراجن نیست او و نوعیان جاشون علیش که همه شود برای که نوعیان پابیده نیست او هم پراجن دلایده چی خیلی میشود؟ دلایده یا پابیده یا پرویگرش خیلی دو تا پراجنی میشود نه بیست اگر شخیر حساب نکنیم 3 تا نیچه داری 3 تا نیچه ندارم 3 تا نیچه داری خیلی دوزی گفتی فاویک بی آی جی کریپ دستان 2 تا دیگه دستان 5 تا نیچه داری 5 تا نیچه داری و 14 پابیده داری و 2 پراجنی دیونه یا چند تا گری نزده 21 تا باتل کردی ایت رکونده بسیار سین سال دام بسیار یا سال کلان های باتلو چند پادپیشک داری؟ دا اینستاگرام 23,000 تو کتابشو میکنه؟ بچه تو کنکورس کیسه برای اون نه 23,000 شیدم بعد کنکورس کردم آخه کو اوش ازیاد چی دسته یا که فایده نکنه؟ ولی پگه سر میتون ویدیو را فهمو چی؟ شما رکلام کنی کنکورس هم رکلام کنی چند سوم کاراچی در اینستاگرام زدالر شوی اینستاگرام شام در چی پایان میمونیم نمیجا در بیکایی میبره ویدیو حوزی میبره اینستاگرام دا افضل بون اینستاگرام 4 تا تلفون موندگیم 2 تا اپانجو 2 تا دیگر ردمی 9 موندگیم مقصد دروین کی موندگی؟ سپانسر اشتیاق هم خیلی سپانسر در کلیبیو کلیپ ها ای نه باید زده شما دا باید ما دیستانو وکر چی؟ هی قدر رو دم زد ترم باید میخوایی دم سید کاراچی میدونی چی خیلی باید قطعی بخی کلیپ داشتیم که باید کلیپ من میبرومد امی دیست در ابتجی بود اما بخی رفت جوش خوندک ما دیگه باید پیش فینال میبرومد فینال گذاشت دیگه نخوندیم شد جوی ما موندک ما را اکل شهر ستاف گفت که اگه خیلی بار آزمونه اشتیاق نکنی اکل دادی خدا خودش با ما میتر تو 16 میسرا دورم این بخی که میشه و بخونمش گفت کو بخونش خونده باش گفت واده اونا بیا کلیپش میکنه خودت سودی هم استی میگه بکه همه 16 میسرا توقریه خب جا میبینیم اگر معنیش وزبین باشه کنیش نه
باور که قاره دکتن پنجم جاتی خیلی که این دوارو در بیزنس رپتیجی اتا بیزنس اینا خیلی چیزا یکن رپتیجی اتا بیزنس خیلی نه تو هزی دسانتورا را هزی میشنوسی همو قدیمو یگان رفت اومد داریم نه خیلی بچه با او چمپیون چی؟ با تئوری شما ما باید خطی اودم رفت اومد و شما برای چمپیون کنیم چرا چی باید دسانتورا چمپیون شید؟ چی باید باستر نشده دسانتورا شید؟ دسانت چی کرد؟ زور چی کرد؟ نه خیلی چی با همون شید؟ همه گفتن که ما او را کدام چمپیون نه برای کی میگه؟ همه نه یک نه ما اونجا قهر و نایسونده بودم با گفتگیم که چمپیونی اصولاتون در کجا گومه چی سوما حدیث گپ زدیم سیتواسیا علی شید بله ما ایو 12000 سوم قرض داریم آه برای اون تکست مادام خیلی بود بیو نگم تا پیشای گوش که نه نشد نمیگم نه من نشد چی گفتستم خاطی اوجه گپ زدگی نشد دسانتورا ادوارد هایرون شد می چی با ادوارد خاطی خیلی جوره او زاویه سونده استوریز کده ها میگه قاعده علی شما تو کو میگم میکنه گام نیست میکنه او اسلاید هم وید راگه خیلی زاتو باتل سولای چمپیون تو دیگه ما داگون چمپیون تو وید راگه نیست چمپیونای چیتا دو سال اشتراک کردیم در چمپیون تو وید راگه نیست نه یا چمپیون تو نبریدم خیلی چک زاش سرش چمپیون تی اولی میگم اگر که چمپیون شدی بعدم ویدیو رو من میگم پیش که مصلحت کردم اینا قدر شما برادر ولی دلای در قد دلای دو مکاکو در خونه ما ایستادیم تیاری میدیم در خونه صورت شوندیم ها بطلمون اونجا تیاری می نویسیم خیلی و یک جای غلدیم ما خونه ما رفتیم و خونه شما رفت در خونه نویسوندیم او گفت که کارایی که در خونه صورت شونشتگه اگه چه نه هوی نمیکنیم خیلی هوی کده او ویدیو کایکو ویدیو را مونده ما یک چیزایی داشتم زور مونده ازا تو نه یا ویدیو را دفعه شما نشان دادم تو خوب کرده ایجادت تو پروسه доказать کردی که تو میتونی надежный باشی نه کمی конфликт تو فاویک непонятный بود برای چی سر شده برای چی بس شد یا باتل یا چی دا که شما گفتگی کو رایدر استیوپا چون چی پیشک میگه کم خیلی چیزا رو نمیرسیم یا برنامه گفتگی کو ما را گفتگی با چی رایدر قاستیوپا باتل دورا گفتن چون تما اینا نمیرسیم هوی نمیکنیم که کمیش هوی کدای کم ترکشه اونجا شبری دین چه خیلی کدای ای رایدر استیوپا رایدر رسید او برای من نرسیدم به خدا 24 ساعت داشتیم دلایا من شد فاوی کنفلیکت فاوی چی با کنفلیکت شده و چی با نیست شده کی حال اون گاپو گرفت بود ترا علامت کرد کی وای پاپولار میشه سای ای بخدانه من نه یا چرا من خوندم پریپیسکاتونا تو به هیچ اخوراتش میکردی ای ما خودمون هر روز اخورات میکردیم یا روز ما پروست خواستم فاوی گفتم چی بهش ما خیلی که گفت اگه ما یگان کار نکردیم بخدا گفت اینا خودم فقط هم خیلی گام میزنم پریپیسکا را خوندم که بیش نگفتم لیکن تو یا جدا کم ترک خیلی چی گفتگی که ها کیم چی گفتگی که نصیب کابوشا کیم چی کلیپ همه برورم خیلی میکنم میکروفونم خیلی پیش میکنم بگیم او کاچی خیلی گفتم با یکی گریف گفت که کاچی ما هم کلیپ کنی را ویدیو خیلی گابز استاده اونجا شنست ما هم کلیپ کنی را سار کردم نگاش ما سار کنه اینا خیلی گفت ما سرم وایرون شد تو برای نمیخواد دیدی الان نه بعد بور رفتم گفتم بلادی را خیلی که ساعت کشیدم داروش تلفن باید جدا رفتم که تمام اولگا بوزوارا خیلی کاری چی را گفتم اکا دلای اولگا بوزوارا میرم من نمیشناسم کو خیلی بچه معلوم چه میگیری نه فایده گفتایش این اولگا بوزوارا میشناخت در بطلاش نامش هم میگیرفت بعد دلای اومد سوال شما گفت همی کی نشناختش اولگا بوزوارا بود و اینا فاوی گفتم ده فاوی گفتم اول صورت значит فاوی کنم میشه و надежный بدن فاوی کنم میشه اگه چه داره تکستش نویسونده دلای دام دلای خیلی چام گفت یکیش همه دونیم که تکست نویسونده ایش بعد خیلی میشه اومد دار شد رپرو یک چیز شما دا باتلرو اسابینا اینا مردک قسم میخوره که من رایگون که تکست نویسم و برایم عزتاوشو قسم میخوره باورش میکنم نه که کدام دا تکست مینویسم بدون که شما باتلر نیستین این هم قشنگ بدونین شما باتلر بله شما باتلر نیستین و کدام تکست نویسم لوچی اشتراک نکنین که
این آدمیای و یا روز با انتون نفهمه یا میشه و همون کارای کرگر از سرت میکشن. بعد ما ایران قد فاویک من سوز بودم که رفته بورا گفته. خیلی سکتر یک بوده بچه. خیلی که بعد سیوان آوریدم بعد فاویک دزان گفته بچه. کارچی سیوان بزه با چیشی داد بعد زنگ خیلی بخشیش نه خیلی گپشی داد بعد فاویک زنگ گفتم فینال دا یک غلطیم چی کمک کنین. ما تو را دیدم اونجا تو خیلی کدی ما تو میترسم ما سخت ایاره ببینم چیزی شود تو یه بادشاه اگر ما قسم خورده بودیم که نمیبریم بعد نوزا گفته بودم چند نفر با پریپسکورا فاویک نشون دادم بعد میگم که خدا یا ما بای بتم یا فاویک ما رو پارو نگفتیم خدا دوم قبول کرد دوم بای داده اول بای داده؟ تو اول تو یا پاوند دادم وقتا یکی اول تو بای دادی که فاویک؟ یک چهار فینال داشته نه پول فینال. یکی چی باید تیار نداشته بود؟ باید قدی لونلی میزدن یکی علیشی. اینجا دا основной причина фави галдана батлер сол 2019 лонли. Йо, дау тайёрӣ деста. Подставитиш кард. Ма да туюм фави тиран занг мезана ки одамои сектор ягон тиш наёмадан фави ка дастгирӣ. Гуфтум хай ту бира. Гуфтум бира хай ақибиш беста ки ҳеч канеста. Ба дураф тексо шақапи. Гуфт фави ка тайёриш ста бой. Чӣ ба наомадан? Ҳамедум. Ягон тиш наёмад. Баъд ямон ба фикр фави кайфош парида сектория. Ма тирана гуфтум бира хай чӣ ки уҷа дастгирӣ шон ки текстош дасти уда буд оли батл норафта гуфт фавик бой мета гуфт текстош гандас аст рафтам ки яки зан зад дега фавик бой дод ту бардоши ки дилайт мебра не банном ялла ай формула ҷавоб медодан гуфтам ра тайёрӣ таби мерафтам хонара дам мегирифтам дига ҷавобш надем кадом кор ҳамкорш тамошо дорен нигоҳ кинен ки чо кардестаи бой додум ки шеф моқати хеле шухӣ мекунем ҳақоратам кард хуб буд кард дастлубой хел ахорат кард боша ку ай бихидам шид охир конечно гуфтам делай систа охир намуд барман дека зато бриде финал рафт баъди ту финал рафта баъди ягон кази газа не мара зад бой дод бо одамеро ки ма задамаш бо задеш фаҳмо бисёриёр дар комментария ту делай 2020 батлда меган делай брид ози ам хеле шидаги яка баъд охт бачи ба ту паси комментария медавӣ ман надавидам кадоми бой додам ро мегам бри яъне иҷада гап давоя ки бачаако дилшон месӯзавурдам бой дагиа ам хеле комментариё ма пишти комментария надавидам бачи ҳама ҷудавои ҳама одамо мақсад дина реперо хайр ами реперо он ки бобой набод мобой набод қати акай слим қати акай равшан қати абада бародарам не ки ҳамҷа гуфт ки ҳамо акай таҷазир мекунен накунен хел кайфалон мардакора охира мо накардем мира судё решат кардагем ва судё бародаро хича накарад ма акай алишер қад гап задам гуфт ки чӣ ба ораи хели ка гуфтам акаҷон ма накардам ку гуфт чӣ хел гуфтам ака ма судя дорум гуфт хаёл ма қати во гап мезанам значит гап задаги ки чӣ нагуфт дига акай хисро мега ҳақоратум кеста ки абадара ки ҳақорат кеста комментария дара не дар чиш менависам инстаграмаша менависам ҳақорат хай идам хеле кароче ибод як суҳбати дӯстона байни ма ва далершо ва бисёри вақт шумо мебинед ма далершоро ҳарчи мегум мебирам ҳарчи мегум бидонем ки одамоеро ки ма хидма хеле хиёл мекунем ки наздик ман ҳамвора ҳарчи мегум ба худо мара гуфтагия ки мақсад агар ту додарам набошӣ дигар ном та намегирам агар ки бугӯй ҳеч нагем дар репнюсо ҳарчи мегум мана мегум у акай хе шухӣ мекунам рӯз дар репнюс чизе дигар гуфта будам ту дакаҷо чӣ мекунишида саломат бошем бачако амҷана тамошо доштам остак пауза кам дуроҳо навистам то саломат бошӣ